فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتهزأ بي يا أخ العرب والله لولا صبات وجهك وبهاء طلعتك لسكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي ألا نبي يا أخ العرب؟ فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورحمة للعالمين وصاحب الخلق العظيم. وقد أقسم الله بعمره المسوم فقال لعمرك بأنه في سكرتهم يعمهون ونهى الخلق عن دعائه باسمه وذلك لسوء الأدب نقضه مع إنه سبحانه قال يا آدم يا نوح ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول. كل ذلك تنبيها لسائر المخلوقات بأنه الحبيب والسيد السادات دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بدي السلام وزلت دمعا جرى من مقلة بدمي.
ولا أرق تاني ذكر البان والعدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبي التدبر يراني بدي السلام ما زلت دمعا جرى من مقلة بدمي. الله الله الله. كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك خطول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرتي وطال مثل البهار على خديك والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبي التذكر يراني بدي السلام ما زلت دمعا جرى من مقلة بدمي. الله الله الله. ضيف من أهوى فأرقني والحب يعتريد اللذات بالألام يا لائمي في الها والعذري معذرة مني إليك ولو أنصرت لم تلومي. لا سري بمستتر عن الوشاة ولا نائب منحسب. النسح لكن لست أسماؤه إن المحب عن العودات في صممي. إني اتهمت نسيح الشيب في عدمي والشيب أبعد في نسح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالتدبر جيراني بدي السلام ما زلت دمعا جرى من مقلة بدمي. الله الله الله. حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وشد سايسا من جوع ومن شبع فرب محمصة شر من التخم. تفرغ الدمع بالعين قد امتلأت من المحارم والذبح يتلد به وخالف اللمس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتحمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. استغفر الله
الخلق كلهم فمن تذكر نيران ابن السلام فسيكتب عن جرى من مغلة الردم الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله يا ركبي إذا الكريم تجلى باسمي منتقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yatasfilu bihi ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu ila yaumiddin amma ba'du. Ajudan semulja sataja para alim, sataja para ulama, sataja para masyayikh, nakhusu bidzikri wa ta'zim. Ajudan semulja akhina al-karim Kiai Umarul Faruq Haddad. Ajudan semulja akhina al-karim Kiai Ahmad Laili Raqib. Ajudan semulja akhina al-karim Ustaz Anwari Ahmad. Ajudan semulja akhina al-karim Ustaz Abdus Syukur serta setuju para masyayikh selain si abdina tak bisa nyebut setong per setong asma agung ajudan namun hal kadinto tak ngurangi rasa ta'zim terhormat abdina deka ajudan setuju si setuju na abdina sangat amul ja'aki dan sangat na'zimaki ajudan setuju keluarga besar sahibul hajah dalam hal kadinto Ibu Hosniawati si abdina sangat amul ja'aki ajunan setuju para hadirin undangan rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arombaki ongkapan pot cita syukur abdina sareng ajunan setuju da Gusti Allah Subhanahu wa taala asbab
sore are mangken ka adinto sanajan dalam keberadaan panas torjuganan soap abdina sareng ajunan seteja pak kompol situng tempat insyaallah penuh kalaban barokah minangka sambil-sambil nyampeteni undangan epon sahibul hajah keluarga besar dari Ibu Hosniawati sekeluarga sekadima maksud sarang tujuan engki kadinto sesuai kalaban serat undangan sampun kacabi sedekat dalam apon ajunan bang sebeng sepertama engki kadinto minangka zikra li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor sekaping dua engki kadinto minangka walimatul aqiqah dari Nanda El Firdaus Chandra Fauzi Potra Epon Bapak Chandra Fauzi sareng Ibu Yayu Wijayanti kalaban arpen kalaban bedenah tor kenging borokana acara esore are mangken kadinto abdina sareng ajunan seteja kong langkong keluarga besar dari Ibu Hosniawati kenging syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor kaakwa teti umat epon beliau tor jukaran ku laku akhirat manter muka papolong kalaban beliau dalam suarkan Allah subhanahu wa ta'ala kong langkong Nanda El Firdaus Chandra Fauzi salawat tor cukuran salam ngereng atoraki deka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setan toepon kalabun arapen matur muka abdina sareng ajunan seteja kalabun borokanah bulan semulja bulan kelahiran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdina sareng ajunan seteja kaakuah tor kenging syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil akhir amin Allahumma amin. Para Rabu hadirin undangan sesetejana abdina sangat amul jaaki kalaban singkat pamator abdina bil asma sahibul hajah Ibu Hosniawati sekeluarga sepertama motor sekelangkong atas sotih Rabu na ajunan setejah nyampeteni undangan abdina sekeluarga setantona tak sekoni waktu ampun eloangaki ajunan kaangkui hadir dekat tempat kadinto torjuganan tantona ajunan kadinto ampun atingkel pan saponapan aktivitas itu lembang sebeng demi kaangkui nyampeteni undangan abdina sekeluarga para meladeh kadinto situng kapungan sesangat raja dekat abdina atas Rabu na ajunan setejah dekat tempat kadinto torjuganan abdina minangka sahibul hajah tak kedua bebelesan selangkong sae selangkong parjuga kaangkui malis amal saya na ajunan kaangkui malis kaketena ajunan menuhi undangan abdina sekeluarga abdina cuma bisa doaki deka Allah kala bendoa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira tor juganan tantonah dalam badan acara sore are makin kadintoh banyak sekali hal seepangki korang sontuk korang parjuga korang nyamporna aki deka pangkelian ajunan seteja kong langkong deka seteja para masyayikh saya dari penyambutan abdina tor ator sekadima kadintoh ampon ya toraki tempat bendeki seperti ya toraki ben lain-lain epon tantan hal kadintoh banyak sekali hal sekorang nyamporna aki deka bangkelian ajunan para miladih kadintoh abdina bil asma sahibul hajah keluarga besar dari Ibu Hosniawati sekeluarga atas seteja kata parjugaan kadintoh abdina nyona bangapora setada bodas epon torjuganan abdina nyona sampungan doa deka ajunan seteja deka anak abdina El Firdaus Chandra Fauzi kala bendoa mantermuka Nanda El Firdaus kadintoh itu tiaki anak sesoleh itu tiaki anak seapek teh deka orang sepo dua apek teh deka seteja parentana Allah sareng Gustet sareng Rasulullah torjuganan mantermuka itu tiaki umat kebanggaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Para Rabu seka setajana abdina sangat amul jaaki acara zikrah li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus walimatul akikah dari Nanda El Firdaus Chandra Fauzi sore aremaken kadinto kemas kalaban susunan acara seperti kaator. Acara pertama engki kadinto iftitah bi suratil Fatihah. Dalam hal kadintoh abdina nyoonah barokah daer ponda kasar semulja Ustaz Anwari Ahmad tor lanjutaki kalaban acara sekapeng 2 engki kadintoh sakater hikmah li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedalam hal kadintoh peti ite buah kia sareng sarin semulja akhinal karim Kiai Umarul Faruq Haddad. Tor acara sekapeng telo engki kadinto pamausan salawat bi mahallul qiyam sedalam hal kadinto peti emau sareng jam'iyah salawat sabilul mukhlisin pimpinan dari Akhinal Karim Kiai Ahmad Laili Raqib. Tor acara kadinto peti ipungkasi kalaban pamausan doa dalam hal kadinto abdina nyoon barokahipun dek kasalirna semulja Ustaz Abdul Syukur. Sakadintoh bodena acara seperti kalampan sore aremakan kadintoh dekat seteja para masyayikh anda hada tertib kalaban tanpa padu ulang sarang abdina ngatoreh metorot kidirat epon akhiran pribadi dari abdina bila bedah telur entok budina kandeng tale etokor sabe dekat aspara bila bedah pamator abdina korang cocok dekat pangkalian akhir pamator abdina nyoonna pangapora hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma ba'daha min qira'atin tahlilin wassalah ala rasul ij'al dzalika ya Allah hadiyatan wa tasulan hadiyatan sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khanihi min al-anbiya'il mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin ila jami'il ashabi ajma'in la jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'i awliyaillah wa syuhada was salihin was siddiqin wal ulama'in 'amilin budumihim Sultan Awliya Hadrat Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Jami'a Ulayla Setaja Wali Sungu Salih Bin Ampel Keruk yang sununggu Pujuk Berik Syamdullah Fatimah Jami'a Ulayla para pujuk para wali sementara tanah keruk tanah pelumpungan Wasarid Awliya Kulluhum Summa Husan Innal Marhum Syekhana Kiaman Muhammad Khalid bin Abdul Latif Kalan Ustaz Masyayikhina Usun Kiai Antin Hasan Bisuni Kiai Hadur Hasan Kiai Sukawi almarhum Kiai Abdul Raqib Kiai Muntamimah Kiai Haddad Kiai Hafsah Nyai Hafsah bersetuju para masyayikh para kiai almarhum juga usun almarhum Kiai Hosin Hasan Kiai Mufiq Ridho Kiai Hasan Basri Kiai Junan Kiai Johar Kiai Tuan Johari, Kim Sur Johari, setuju para masyayikh, para kiai, dari setuju para guru nah kita bersama. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah, wa ya'idu alaina min barakatihim wa asrarihim lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وإلى جميع أرواح من انتمى وانتسب إلينا ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة أن الله غفر ذنوبهم وجعل في قبرهم رودة الجنة وجعل الجنة مواهم يعيد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Fatihah khususan dekananda El Firdaus Chandra Fauzi semakin nikah sahibul akikah. Moga-moga anak kesebut dadi anak soleh takwa dekat Allah Ta'ala, mampu ngiring lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebur nyareh ilmu Allah manfaat, dadi anak barokah, dadi anak penyelebet ateh mungkuring sepodoan bersetujuh pada tetanggana. Ala atawah napa ikan niat ban sika telo di anak panikah dari ring paduan, semoga Allah tekah haji teh sampun haji teh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi rahmatika ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati mubasirihim wa bi barakati salawat ala nabi ala ma nawaina wa ala ma nawabihi masyayikhana wa ala ma nawabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, ahusu bidikri, ajunan simulja akhinal kiram Kiai Ahmad Laili Raqib, ajunan simulja Kiai Syaiful Arif, ajunan simulja akhinal kiram Kiai Suhaimi Fahom, ajunan simulja akhinal kiram Al Ustadz Anwari Ahmad, sareng ajunan simulja akhinal kiram Al Ustadz Abdus Syukur seabdina sangat amul jaki tercinta sayangi, sahibil hajah taretan Chandra Fauzi sekeluarga seabdina cukenan sangat amul jaki tercinta sayangi, setejetan teretan beletatangkeh si akumpol tempat kadinto hadirin setejenah secukenan abdina sangat amul jaki tercinta sayangi. Estona kadinto undangan kejutan. Jadi sing ngundang dan gula kadinto bekto dan gula undangan. Jadi lilur nelpon beri kadin kok beri undangan jong. Berpalon ben. Kita gula tau dangu nanti nak tahu saya ke Roma. Kok kemarin di Roma kita beda acara. Apa? Ternyata undangan maulid sekaligus walimatul akikah teki sobung istilah suruh acara mah. Maka doakan tuh ten gula. Ada gedegan aduh balik kemarin suruh ngese tak laung kuat. Jadi mana keruk ni gula tak kesampu. Jadi mula sabar ni kan undang gula undang biasa ting depak suruh ngese pengajian. Engki eko cak tak siap. Eko cak siap ki baca lakar letak ngi bebahan sekali tin marin apa si metong ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki cak segi puru hanya sakater jadi dan gula tak jeng lanjutnya. Nik sakoni tapi moga-moga beda manfaat. Berarabu si abdina amul jaki ari makin kak dinto beten kaula sarang panjenengan iundang sarang sahibul haja dalam 2 acara. Iki panika walimatul akikah atas kelahiran putrana sahibul haja kak dinto. Nyoon doa barokah muka-muka can segi ibu nak foto kak dinto jetiakin orang si bagus lagi. Sekapeng 2 ngaraya aki kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi. Tapi dua-duanya Kak Dinto sebetulnya kalau mau diambil kesimpulan nih Kak, tujuannya ya sama. Rasulullah juga pernah dilahirkan dari seorang perempuan yang namanya Siti Aminah.
Dan ini kita juga pernah lahir ke bumi, termasuk anak Kak Dito sami pernah lahir dan sekarang sudah lahir di bumi kan. Cuma bedanya namun dua. Kalau baginda Rasul lahir ke bumi ini paneka ngibe tugas raja. Tugasnya apa? Yakhrujun nas minadz-dzulumati ilan nur. Membawa kegelapan jiwa manusia menuju alam seterang ben. Nah, kita lahir ke bumi bukan seperti Nabi tada tugas besar, tapi tugas kita lahir ke bumi ini adalah mengikuti lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini kan orang yang maksum, didik langsung sarang Allah, tada guru nah Allah langsung didik. Maka kan mau cerita umur 90 tahun mereka pernah ide tengah malaikat Jibril porak de dana tadi bersih kotorna atena. Jadi Rasulullah ini lahir ke bumi langsung Allah seajaga, Allah seadidi karena punya tugas untuk membawa manusia sepenuh dengan kegelapan. Kegelapan ini kan saya maksud kegelapan ini kan benih pada petengah malam bukan. Kegelapan jiwanya dari keberingasan hawa nafsunya lagi menuju kesadaran diri kepada Allah. Ketika jiwa manusia sadar kepada Allah, lenika sekoca yakhrujun nas minadz-dzulumati ilan tetibenikun ilmunah dan beda orang dari alam kebuduan menuju alam kepintaran. Tidak cukup itu. Karena terbukti berapa banyak orang yang pandai ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, tapi justru banyak akebai karosaken neng alam tun. Jelas gak? Kalau kita tahu kan bagaimana kalau di pemerintahan kita banyak sekali kasus yang terjadi apa? Korupsi, macam-macam kejahatan. Kimon teti menteri kehutanan kidek karen hutan kan sani kata ki. Menteti pertambangan dek karen pertambangan. Suatu jenah rampok rampas itu orang-orang yang pendidikannya bukan pendidikan rendah, bahkan S3 pendidikannya tinggi. Tapi kenapa kemudian malah membuat ilmunya akebai karosakeun nang muka bumi nikah? Karena ilmu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesadaran. Maka kesadaran inilah yang disebut an-nur, cahaya dari Allah. Faham iki? Lah baginda Nabi itu ngajak kita begini. Namun maaf lagi, kita tiap tahun merayakan kelahiran Rasulullah. Apa sih yang kita rindukan dari Rasulullah ini? Apa kita hanya merindukan sosoknya? Mun asolawat Kanjeng Nabi Rabu, kun merindukan jasa Nabi. Apa cukup seperti itu? Ternyata tidak. Yang kita rindukan dari Rasulullah ini kebenikun ce sate Kanjeng. Benikun abad terota temua ben Kanjeng. Tapi bagaimana ajaran Rasulullah nikah bisa masuk ke jiwan guluban sampian. Nikah yang dimaksud dengan merindukan paham ge? Oke, sekarang begini. Kita kembali kepada proses penciptaan manusia. Bahwa manusia nikah guluban sampian nikah bi Allah pelahir ke alam bumi nikah membawa cahaya na pangeran.
Napa cahayan pangeran sebedeneng eguleban sampean, yaitu yang disebut dengan roh. Ya, pernah ngiding roh. Pernah ngiding roh. Pernah ngiding ki? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nafakhtuhu fihi mir ruhina. Kemudian kami tiupkan ke dalam jasad itu sebagian dari ruh-ruh kami. Jadi roh manusia, rohna gulu ben sampean nikah, termasuk sebagian dari tetesan cahayana Allah. Jelas? Kalau saya ibaratkan begini, sampean oning tase, lalu kita ambil satu tetes aing tase. Nggih. Kira-kira rasana aing tasik setetes kasa sama napa bunten ben rasana aing tasik si banyak kasa. Paden napa bunten? Bernan paden napa bunten? Ruh itu, ruh manusia yang lahir nih, mungkin saya nama El Firdaus ini kan, yang dibawain ruh oleh Allah. Ruh itu seperti setetes cahaya na pangeran. Jadi kalau Allah itu diibaratkan sebuah lautan yang tak terbatas, kita ini adalah tetesan cahaya na Allah. Kenapa dijadikan dari tetesan cahaya na pangeran? Karena satu saat manusia yang lahir ke bumi ini kah, kok tu beabeli boleh dek kah cerah? Allah. Bagaimana setetes air ini dek masih abeli boleh kata sih. Tapi kemudian manusia ketika lahir ke bumi panika, karena manusia beri akal, manusia beri nafsu, diberi keinginan, akhirnya kesadaran ruhnya kepada Allah makin sajenar sajen atam betahun sajen hilang. Lemang karena beji pak debu Nabi mun beji nikah lahir soceh, karena dia belum kecampuran pikiran nafsu macam-macam, ki murni kesadarna dek ka Allah. Tapi seiring berkembangnya pertumbuhan tubuhnya, pikiran sajen banyak, nafsu sajen keluar, akhirnya manusia panika lopah dek ka Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi ni kaepa lahir ke alam dunya nih, iutus ke alam dunya supaya masadar rone guluban sampean boleh kaangkui abeli boleh dek ka Gusti. Jelas lagi, jelas lagi. Maka kembali tadi, yang kita rindukan itu bukan hanya sosoknya, sosok Nabi, betena Nabi, enggak, bukan hanya itu. Tapi yang dirindukan kesadaran Rasulullah itu, bahwa Rasulullah ini adalah makhluk yang paling sadar dek ka Gusti. Maka guleban sampean dek remah seniruan Nabi ini kan, agar hidup di muka bumi ini berkesadaran kepada Allah. Ketika manusia sadar kepada Allah, mas teh diin pada ben kanjeng. Mun kesadaran kita sama seperti kesadaran Rasulullah, maka otomatis diin guleban sampean nang alam tunya mas teh pada ben kanjeng. Kanjeng Nabi lebur nolong orang, guleban sampean pakun lebur nolong orang. Kanjeng Nabi lebur ageubeuy ka manfaateun, masti guleban sampean lebur ageubeuy ka manfaateun. Kanjeng Nabi tak cerai ahli sedekah, guleban sampean masti tak kira cerai ben ahli sedekah. Ana peguluban sampean mak tak sanikah, karena kesadaran ruh kita ini ditutupi oleh kesadaran hawa nafsu. Para rabu seabdina amul ja'aki. Mangkana
Riberi ni Roma gula compok. Apa ring sedikit tausiah juga dek kata antreta. Kita ini kadang susah membedakan mana mencari kesenangan dan mana mencari kebahagiaan. Senang dan bahagia susah untuk dibedain. Kalau orang mencari kesenangan, nikah sifatnya sesuatu yang di luar kita. Jadi sampean mau nyari kesenangan, nikah sifatnya mencari sebenarnya elowara. Contohnya sampean terus sepeda motor kayak di rumah be napa elorabe kan ki. Kalau sampean dapat sepeda motor karena sampean mengenai senang napa buntan? Senang. Mun sampean toro agebi Roma seraja. Roma ni kayak di rumah be napa elorabe. Ketika sampean bisa mewujudkan keinginan sampean senang napa buntan? Maka kesenangan itu sifatnya adalah keinginan di luar kita. Sehingga debuna para ulama orang mungkin nyari kesenangan ada foto. Jadi mari kening setong terus dua mari terus sepanjang hidup munki sehat lagi. Kesenangan ni kata ada mari. Engki hutan. Semakin kita terjebak di dalam keinginan kesenangan nikah, ate naguluban sampian sajen lopah dek ka Gusti Allah Taala. Sajen tak engak dek Gusti Allah Taala. Pur letak ning guli. Tengki. Letak ning guli tah lencak kita mate. Ki kun letak ning guli nang tah lencak bre elanggap. Kira punten. Dia saking bahaber yang mataber mau bila marai porop kau bisa sehat pak kuni baki kas. Karena dia sudah sadar kalau dia tubuhnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, baru sadar bahwa kesenangan itu ternyata tidak mampu menolong dirinya. Leni kekuluban sambian harus sadar ini. Biar kita tidak terjebak di dalam keinginan-keinginan yang justru membuat jiwa kita makin lupa kepada Allah. Yang kedua, apa sih kebahagiaan itu? Bahagia itu sifatnya bukan di luar. Okay? Bahagia itu sifatnya bukan, tapi di dalam. Bagaimana kebahagiaan bisa dicapai di dalam ini, di dalam jiwa kita ini? Ketika kita mau melepas. Nah, dia kata balik. Mun kesenangan ngoleh, tadi. Kalau kebahagiaan panika melepas. Melepas nika benih tak oleh ingin, Pak. Tapi tidak terikat. Contoh gini. Ini banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika jiwa kita ini punya keinginan, sederhana saja ini. Ketika jiwa manusia punya keinginan untuk mengontrol orang lain. Saya kocak ngontrol orang lain ini siapa nikah? Atene guluban sampian mulolo toroya bese bagus bio. Nika penyakit manusia nika. Penyakit guluban sampean nika. Ada keinginan mengontrol orang lain. Yang dikatakan mengontrol orang lain itu punya keinginan agar selalu dianggap oleh orang lain niki hutan. Ngerasan apa hutan? Ketika guleben panjenengan punya kecenderungan ikatan hati yang model begini, mun sampian ini lai coba bi orang pegel apa tak pegel. Saboran makin yang seni kecil ni gak panggung ah. Aduh pembicara tak jelas. Sesuatu yang dilawan insyaallah lebih saya. Ada keinginan begitu. Bagaimana saya selalu dianggap baik oleh orang lain. Ingin semua orang lain itu menilai saya baik.
Itulah jiwa yang terikat dengan ketika orang lain menganggap kita baik, bunga luar biasa. Mekar kok binga. Gina punten. Poci sepeda motor mekar. Poci roh mana mekar. Poci aben mekar. Tapi kalau kita tidak mendapat pujian itu, sakit rasanya hati kita. Nika penyakit gula ban sambil. Dan ini penyakit kronis. Bertahun-tahun tak keras. Rasa ingin itu dipegangin, buntel, paseken ilmu betul. Ini yang membuat kita nggak bisa bahagia. Kalau selalu terikat dengan keinginan, ingin selalu dinilai baik oleh orang. Aromasa buntel. Dan yang kedua, ingin selalu dihargai oleh orang lain. Jadi tuntutan semacam ini, kata guru saya, kula ben sampean mun punya tuntutan seperti ini, tebuna guru kula. Nika ibarat remote kontrol kebahagiaan sampean, sabe nengi colono. Tak ulangi lagi. Ini ibaratnya seperti remote kontrol kebahagiaan sampean, sabe nyon sapora, colono. Bagaimana? Muncolon orang ngocak bagus, bu. Muncolon orang ngocak tak bagus, sos. Harusnya remote kontrol kebahagiaan kita itu kita sendiri yang megang, bukan orang lain. Maka ini jelaslah kepada kita bahwa semakin kita melepas keinginan di dalam jiwa kita, kebahagiaan itu pasti kita dapatkan. Abu Munsanika berarti tak oleh adik keinginan. Benih tak oleh. Silakan sampean punya keinginan. Ingin jadi orang kaya boleh. Terotetia mak kai ustad, napa boleh? Pegawai boleh. Tapi keinginan ini jangan sampai melekat mengilim. Bagaimana cara agar keinginan ini tidak melekat ke dalam hati kita? Pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrahaki dek ka Gusti. Ketika kita memasrahkan dek Gusti Allah, maka jiwan guluban sampian dalam kabadaan kosong aplong pasrah dengan Gusti Allah. Nyamana pasrah beri pada tak beri tapi malah terbalik para Rabu. Ketika kita benar-benar pasrah kepada Allah, napa sebut Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa siapapun yang mau memasrahkan kepada Allah, fahuwa hasbu, justru bi Allah engke napunten. Jangan-jangan hidup kita ini model-model begini ini karena pasrahna ke Allah kok. Engke napunten. Contoh nika contoh. Ini mungkin yang terakhir jadi berusaha kecil gitu. Allah Ta'ala ada budak ke manusia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah itu akan memberikan rizki kepada manusia dari arah manapun yang tidak dia pikirkan. Tutimun aslina Allah nikah. Apa ringan rezeki keguluban sampean dari arah sebi guluban sampean tak sempat efek nikah aslina sedari Allah. Tapi guluban sampean lain, tinggal depak ke guluban sampean lain, rasekeh efek lagi beri monta alakor tak ada ya. Monta ala kode ire tak nomor ya. Yang kira punten. Saya nyuruh mikir gini ke saya.
Sesoro mikir kada kini ke pasera. Pikirna sampean tibi kan? Kira hutan. Mereka kini ke bi sampean iya kini tibi kira hutan. Eku teku tibi kira hutan. Ini yang kita tidak sadar. Bagaimana baginda Rasulullah mau melepas umatnya dari kemusyrikan. Soroja kebai patung, soroja nyembah patung, lober patung saya luar. Kira hutan. Tapi manusia kebai patung kama patung. Dalam abang di paham? Orang marah lebih percaya pikirannya daripada debuna Allah. Wah ngocak iman ke Allah. Du kenyataannya lebih percaya ke pikirnya di jelas nafsutan. Ini kada bidan benepan Nabi Ibrahim. Dari mepan Nabi Ibrahim can sejarah abai kebai patung tibi sembah persis nafsutan. Maka timbul rasa takut, rasa kobeter yang ngodi, deurem metang ngodi. Muningak ke masa depan ngetek, teko anak tak ngakan. Anak pemak teti tako ben ngetek karena guru ben sampean akuru kan nih. Akuru KPK. Padahal pikiran tak bisa nebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Bisa pikirnya sampean menjangkau masa depan laku nih kemudian apa? Bisa. Tapi kenapa manusia malah lebih percaya pikirannya daripada Allah? Penyakit hati yang model begini ini yang melanda manusia zaman semakin ini kan? Sehingga ketakutannya, kecemasannya membuat orang bisa melakukan apa saja. Maka baginda Rasul diturunkan ke bumi nih keseka maksud ya khurujun nas dari kegelapan jiwanya menuju kesadaran dek Gusti. Paham ge? Maka mulai makin Pak gula mesen nih. Mungkin pesan saya agak berbeda ya, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai hari ini panjenengan ibadah kepada Allah. Mau adzikir, mau apa, mau ngaji, mau sholat, satu niat panjenengan, niatkan untuk mencapai kesadaran jiwa deka Gusti. Selama ini kula panjenengan bojong di kegenjeran mulu sesareki nebutan duta oning karoban genjeng. Wow, jandre tolekor berarti kok labu lekor ganjaran. Mau dikali aki abu kerja tomboan ganjaran gitu. Ganjaran tidak salah, tapi mungkin ganjaran ini hanya diberikan kepada orang yang agar dia semangat beribadah. Pada benak kanak gini jong, mau benajar bina kelampi kok semangat. Tapi pada akhirnya anak akan mengerti bahwa belajar bukan untuk mendapatkan baju, tapi untuk mencerdaskan diri agar bisa hidup lebih baik. Pada benar solat, pada benar zikir. Kalau dulu kita solat, kita puasa hanya ngejar pahala, tinggalkan itu. Ketika kun pada benar anak sekolah, tinggi ban koracer oleh kelam bidingko. Tinggalkan itu. Tinggalkan ini maksudnya loncat keinginan sampean. Niat sampean petengki boleh. Agar jiwa kita benar-benar sadar deka Gusti. Mun sampean guleben sampean sadar jamin bi gula tade betes persen nah benikun 1000% jamin hidup sampean akan bahagia. Ketika hidup sampean bahagia, maka keberkahan dari Allah bekal datang. Apa mak sama nikah? Karena dalam ilmu pengetahuan energi Pak, energi ini bekal narik sepada. Energi ini bekal narik energi sepa. Aing bekal capo beda aing jelas ke. Mau aing benyak gas bisa campur. Karena energinya nggak sama.
Barokah rahmat nikah kebahagiaan. Sampean mau oleh barokah oleh rahmat bahagia sultan. Energi rahmat nikah bahagia. Tapi mun sampian dalam jiwan sampian bon pikirna mulo atokar. Tak atokar ben oreng, atokar ben abe di kacau kan pikiran deui can hate deui can pikiran deui. Kulaku teh neng sapa oreng. Karena banyak beban hidup. Ketika kita jiwa kita kacau begitu, maka kita nggak bisa menarik rahmat dari Allah. Lain ni kasih ada buah kedebakan Nabi, rahmat dari Allah, malaikat singi berahmat tak masuk ke rumah noreng, mun dalam mana atau, begini punten. Ni kebeni to karabini ben laki beni tokar dalam Roma jiwan kuluban sampai. Kalau kita selalu memancarkan energi begitu, ya saya tarik di gula sampean ya begitu juga. Maka bersihkanlah hati. Buang tentang persepsi, keyakinan, perasaan yang negatif yang selama ini bercokol, bertahta di dalam jiwa kita nih, lepas buang kini kepada ben Kanjeng Nabi porak deh buang penyakit. Itulah inti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana manusia bisa sadar kembali kepada Allah, karena pada akhirnya nanti kita semua yang di sini ini akan meninggalkan dunia ini untuk kembali lagi dek kagus teh. Faham napa punten? Jadi perayaan Maulid Nabi atas kelahiran Nabi tidak hanya merindukan kehadiran sosoknya, tapi kita merindukan esensi daripada ajaran kusteh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikadima yakhrujun nas minadh-dhulumati ilan nur, membawa kegelapan jiwa manusia menjadi terang benderang. Dan pesan yang terakhir karena dikaitkan anak. Jadi tugas orang tua adalah mendidik anaknya, menanamkan kesadaran mulai kikana. Cara menanamkan kesadaran mulai kana nikah pengaruh jiwa anak nikah sebetulnya dalam ilmu DNA itu mulai dari kandungan. Jadi mulai dari kandungan enggak sah. Saya padembun bendeng Tuhan enggak salah masuk. Ketika lahir napa seiyabes anan tentang perilaku orang tua enggak usah terekam. Sampai raja terekam semuanya, dan itu nanti akan menjadi watak daripada anak. Maka hati-hati, okay? Kalau punya anak yang membentuk watak pertama anak itu adalah orang tua. Dan sekarang sampean diberi hadiah, kalau mau dibilang hadiah, diberi amanah, yaitu jiwa manusia yang dititipkan ke sampean. Tanggung jawab sampean adalah mendidik jiwa ini agar tumbuh besar menjadi orang yang baik sesuai kalaban itu akiki buruk. Jadi orang si bagus, si manfaat itunya sampai akhirat. Para rabu si abdi na'amul jaki mungkin sakak dinto. Sakatur pun apa sih bisa beten kaulah sampai yaki. Sana jana acara keracer moga-moga beda manfaat. Selalu peteten kula nyoon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بميلاد فخر الأنبياء محمد سمعت أمه قائلا لبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف الحق القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والبدر علينا فاحتفت بالغلب ودور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصف المبرد ويرضونا يوم النشور نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه